ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜ୍ୟୋତି ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ସେମିତି ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମିତି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଷ୍ଟେସନଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ। ଆମେ ଯାଇକି ବି ସେଠି ଆଜି ଭିଜିଟିଂ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ସେଠିକାର ରେଟ୍ କେମିତି ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀଠୁ କମ୍ ଅଛି କି ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ବେଶୀ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନଠୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ କଫି ସପ୍ ଅଛି ସେ କଫି ସପ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଏବଂ ଦେଖିବୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କାର୍ କିମ୍ବା ଅଟୋରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଖରା ହେଲେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହା ତଳେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅଟୋ ଆସିଲେ କିମ୍ବା କାର୍ ଆସିଲେ ଏଠୁ ଆପଣ ବସିକି ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଷ୍ଟେସନର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାର୍କେଟ। ଏଠି କପଡ଼ା କିଛି ଅଛି, ଏଠି ମନି ପର୍ସ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଜଣେ ବାବା ଯିଏକି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବସି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆମେ ବସିଲୁ ତଳକୁ। ଏଠି ଜଣେ ମାଉସୀ କ'ଣ ଟିକେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜୋତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବହୁତ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ଏଠି ଜୋତା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଯେମିତି ମଲ୍ ଭଳିଆ ଜାଗା, ଏଠି ଷ୍ଟକିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି, ଜୋତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜୋତା। ଏଠି ବେଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଯେତିକି ବି ଆମ ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କାମ କରନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରାୟ 60% ଲୋକ, 50% ଲୋକ ଏ ଜାଗାରେ କାମ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ରହିଥାଏ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ମୋବାଇଲ କଭର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଏଠି ବେଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି 200-250 ଟଙ୍କାରେ। ଏଠି ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା। ଏଠି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା, ଏଟା ବି 200 ଟଙ୍କା। ୱାଚ୍ କ୍ଲଥ୍ ଏଥିରେ 200 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା। ସୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, 200 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ରେଟ୍ ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି। ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରିମର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, 100 ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ରିମର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କୌଣସି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଫୁଟୱେର୍ ସୁପ୍ରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତଳେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଫୁଟୱେର୍ ସୁପ୍। ଫୁଟୱେର୍ଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ କୌଣସି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଫେସିଲିଟି କେବଳ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ, ଖରା ହେଲା ମାନେ ତା ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଛାଉଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଛିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବି ତା ଉପରେ ବି ଛାଉଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏଠିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି
ये देखो ऊपर सब केते सुंदर छाउनी कर देछन लोक माने उल्ले पे वर्षा हो खरा हो जे कोनोसी टाइम रे भी से माने उल्ले पारिबे एवं निज कार्यस्थल को राइट टाइम रे माने जाई परिबे किछ असुविधा होनी राइट टाइम रे माने जाई परिबे देखो केते सुंदर लागो छी भिउटा ये देखो केते सुंदर एठी भी ऊपर भी बसी किसी दुकान जुते ये फलमूल अच्छी एटा गोटे आ गोटे जगह मैंने सहीटार 2 नंबर अंडरग्राउंडटा ये भी सही सेमती तौक जावाई पड़ो ये फूल गुड़ाक अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेस ये सब 100-200 टकर आपण मानक मिल जाऊँगी देखते सेपटे गोटे बढ़िया जिनस अच्छी आप डोलटे अच्छी यही देखते केते सुंदर सुंदर गाड़ी सब 100 टका भितर आप मिल जाए बड़ बड़ गाड़ी आपने विश्वास भी कर पारे एत सुंदर सुंदर अच्छे सब 100 टका मिल जाए बैग गुड़ा देखुं यार दाम भी 100-200 टका भितर ही मिले 200 टका 100 टका छोट बैगटा 200 टका बड़ बैगटा ड्रेस गुड़ाक जो अच्छे गुड़ाक सेम रेट देखो ये जो जूता गुड़ाक अच्छी दाम 200 टका आप ऑनलाइन आने भी अधिक पैसा पड़ो आज्ञा ये ब्रांड जूता ना ब्रांड गुड़ाक अच्छी ना ब्रांड जूता बहुत भल भल जूता देखा मिले आ बहुत ब्रांडिंग जूता बेसी ये जगह मिले सब कम रेट रे मिले आप बैग गुड़ाक देखो 100 टकर मिलूँ ये डोल गुड़ा देखते आज्ञा केते सुंदर सुंदर डोल गुड़ाक अन्य कौन जगह गले 500 टका आप मिले ना किंतु ए जगह पर आम 200 टका आप मिल पारे ये सब मोबाइल गुड़ाक अच्छे ये ऊपर को उठापी रास्ता अच्छे ऊपर भी आज्ञा यहाँ बहुत बड़ अंडरग्राउंड आज्ञा वीडियो तो से बन होनी कहीं कर्नाटक रेस्ट्रिक्शन रही वीडियो बनवाई तथापि मो वीडियोटा बनई से आपते देखी पारे कि नेक्स्ट भल भल देखा चेष्टा कर देखो ऊपर भी बहुत भल भल मार्केट सब अच्छी एटी भी बहुत किसी मिलूँ बैग कतु स्टार्ट कर प्रत्येक इलेक्ट्रोनिक्स जिनस मिल जाऊँगी देखो जीन्स पैंट गुड़ाक 100 टका मात्र भल जीन्स पैंट गुड़ा बहुत भल बैग गुड़ाक 100 टका मात्र देखो बेल्ट गुड़ा देखुं बेल्ट गुड़ाक भी 100 टका 50 टका एमती जोटा मेलार गले आप 200 टका मिनिमम दवाई पड़े देखते ड्रेस गुड़ाक अच्छी ये इलेक्ट्रोनिक्स जिनस गुड़ाक अच्छी 200-250 टका भितर आप भल भल जिन मिले बैग गुड़ाक 200 टका 250 टका ये जो प्लाजो जो झील मानकर एगुड़ाक सब 50 टका लेखाएं जीवे एंजॉय करेंगे देखिए आवा टाइम आप 2-3 हज़ार टका नहीं जावा दरकार पूरा मार्केट को उठी आने भाई क्षमता आप 2-3 हज़ार टका नहीं गले आप घर पर जी कपड़ा फपड़ा सब हो जाए बहुत बहुत कपड़ा हो गोटे आम गोटे महल को पशिलु बर्तमान ये महलटा देखते महल कि रेट अधिका तथा 150 टकर अच्छी 175 टकर ड्रेस बेनियन गुड़ा मिलूँ सब ब्रांडेड जिनस गुड़ा रोचे महलटा बहुत बढ़िया जीन्स पैंट गुड़ाक अच्छे 200 टका लेखाएं सब रेट गुड़ाक ऊपर मराई ये ब्रांड गुड़ा जिन 650 टका देखा ब्रांड गुड़ाक सब अच्छी माने स्मॉल कर तो देखु यहाँ आम गलु गोटे मंदिर साइड को जाऊँ सेपटे तेलुगु वाला तेलुगु लोक सीट रही कर्नाटक तेलुगु वाला माने तेलुगु मंदिर
ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।